Salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua peserta. Saya Muhammad Syamir dari Tenom Innovation Center selaku moderator Anda pada hari ini. Baiklah, selamat datang ke bengkel gamifikasi Scratch, PDPJJ Anjuran Tenom Innovation Center dan PPD Tenom. Baiklah, sebelum bengkel ini bermula, terdapat beberapa pesanan penting untuk para peserta. Diminta agar semua peserta telah register akaun Scratch masing-masing dan sentiasa dalam keadaan mute. Sekiranya para peserta mempunyai sebarang soalan, Anda boleh bertanyakan soalan tersebut di ruangan chat ataupun unmute mikrofon Anda. Sila maklumkan kepada kami jika pengendali bengkel terlalu cepat agar kami boleh perlahankan. Bahan-bahan akan disediakan di ruangan chat dan di grup Telegram. Apa yang Anda semua perlu hanyalah telepon pintar, laptop, dan internet yang lancar. Baiklah, pada sesi hari ini kita akan belajar bagaimana untuk buat game bagi subjek matematik bersama mentor kita pada hari ini, Cikgu Rosila dan Joy Abigail. So, subjek matematik ialah subjek yang amat susah dan membosankan bagi sesetengah murid. So, hari ini kita akan mencipta game agar dapat mengubah pandangan mereka terhadap subjek matematik ini menggunakan Scratch bersama Cikgu Rosila dan Joy Abigail. Bagi saya sendiri, matematik ialah subjek yang amat susah untuk difahami dan saya sentiasa mencari jalan agar dapat memahami maths dengan lebih mendalam. Jika para peserta sudah sedia, let us welcome Cikgu Rosila dan Joy Abigail untuk mengendalikan bengkel pada hari ini. Okay, hi. Okay, hi. Boleh dengar? Okay, saya Cikgu Rosila. So, okay, boleh dengar sudah? Okay, hi, saya Cikgu Rosila. So, hari ini saya akan berkongsi bagaimana untuk kita mengaplikasikan Scratch, okay, dalam PDP kita lah, okay. Sebelum tu kita akan tengok dulu sedikit ringkasan untuk RPH bagi tajuk kita hari ini yang kita mau fokus. Okay, kita mau tengok RPH untuk topik yang kita mau buat hari ini. Okay, so untuk tajuk hari ini, saya mengambil tajuk daripada subjek Maths tingkatan 1, yaitu tajuk nombor nisbah. Okay, nombor nisbah di bawah tajuk dia tu ada integer. Okay, so kita akan mengenal nombor positif dan nombor negatif. Okay, walaupun tajuk ni memang simple, tapi ini adalah asas untuk maths lah. Masih ada pelajar walaupun sudah tingkatan 1, tingkatan 2, masih tidak boleh menguasai nombor positif dan nombor negatif itu sendiri. So, untuk games ni kita akan buat supaya pelajar boleh mengenal pasti adakah itu nombor positif dan nombor negatif dan menyusun nombor mengikut tertib menaik ataupun menurun. So, dalam games yang kita akan buat ni,
kita akan buat 3 level, tapi mungkin untuk bengkel hari ini kita akan siapkan level 1 lah. Okay, so games ni kita guna untuk menilai pemahaman pelajar tu nanti. Okay, itu sahaja untuk ringkasan RPH. Okay, seterusnya sebelum kita mula, okay, kita akan tengok sedikit gambaran games yang kita akan buat pada hari ini. Okay, so saya harap guru-guru semua boleh fokus pada games yang akan saya share. Okay. So ini adalah gambaran awal untuk games yang kita akan buat pada hari ini. So okay, kita masukkan nama. Okay, so inilah cara untuk pelajar mengenal pasti di mana nombor positif dan mana satu nombor negatif. Okay, ada skor dan level juga untuk menunjukkan berapa markah yang dia sudah dapat dan dia di level yang mana setakat itu. Okay, so untuk memulakan bengkel kita pada hari ini, saya harap semua guru-guru sudah sign in dalam Scratch. Okay, ini site dia. Okay, kalau sudah keluar nama cikgu tu maksudnya cikgu sudah berjaya sign in lah. Okay, sekarang ni kita akan cuba develop games yang simple, tetapi sekurang-kurangnya kita boleh mempelbagaikan kaedah pengajaran kita dalam kelas. So, cikgu-cikgu boleh gunakan cara ni untuk menarik minat pelajar lah. Okay, kalau cikgu sudah dalam paparan ni, okay, cikgu-cikgu boleh klik bahagian create. So kita akan start new project lah untuk kita membuat games. So ini adalah paparan awal yang akan ditunjukkan. Apabila kita masuk, okay. So memang kucing ni ada sedia, tapi kalau kita tiada mau guna, kita boleh delete nanti. Cikgu-cikgu jangan risau, kita boleh pilih yang lebih cute lagi. Okay, so kita boleh mulakan sudah. Okay, so first kita akan set backdrop. Okay, ada di sini dan sprite, satu sprite. Okay, untuk sprite ni kita tidak mau, jadi kita tekan saja button ni untuk delete dia. Okay, so first kita akan pilih backdrop. Okay, untuk backdrop, okay, cikgu-cikgu boleh pilih daripada library backdrop yang sudah disediakan. Okay, ada pilihan juga, cuma kalau cikgu inginkan backdrop yang lebih menarik, lebih kreatif, cikgu boleh download lah. Okay, kalau kita mau upload,
Oke, kita boleh upload juga backdrop daripada laptop atau PC kita. Oke, contohnya macam ni. Oke, kalau kita mau ni, kita pilih. Oke, ini contoh. Tapi untuk hari ini saya akan pilih backdrop daripada library backdrop sahaja. Oke, so untuk hari ini saya akan pilih backdrop school. Oke. So, cikgu-cikgu sudah set backdrop. Oke, tidak semestinya cikgu-cikgu ikut backdrop yang saya pilih ni. Kalau ada backdrop lain yang cikgu rasa lebih menarik, cikgu boleh pilih. Kita tidak fix kepada backdrop ni saja. Oke, di sini ya, mau pilih backdrop. Oke, so kalau tidak masalah untuk memilih backdrop, oke, sekarang kita akan memilih satu sprite. Oke, sprite pun sama. Kita boleh pilih daripada library sprite. Oke, pilih mana-mana yang cikgu rasa menarik lah. Oleh kerana pelajar kita tingkatan 1, mungkin kita mau sprite yang lebih cute. Oke, supaya bila kita nampak sprite yang cute pun kita akan rasa tertarikan. So di sini ada pilihan lah. So untuk hari ini cikgu boleh pilih mana-mana saja. Kita tidak fixkan kepada sprite yang tertentu. Okay, so untuk hari ini saya akan pilih sprite monkey lah. Oke, macam ini monkey besar kan? Oke, keluar sudah cikgu punya sprite. Boleh pilih-pilih dulu. Oke, so ini sprite. Kalau terlampau besar, kita boleh adjust di bahagian size nih. Oke, sekarang nih 100. So mungkin kita mau kurangkan kepada 80. Oke, so sekarang nih sprite cikgu nih, cikgu boleh letak sebelah kiri kah, sebelah kanan kah, mana-mana saja. Sebab kalau kita tengok gambaran video tadi, gambaran games tadi, dia terletak di sini kan. Tapi sekarang nih, kalau cikgu mau letak dia di tengah pun boleh, sebab dia mau bagi sedikit arahan ataupun sedikit pengenalan tentang games itu. Terpulang dengan cikgu. Di sini kah, di tengah kah, ataupun di tepi sini. So, tidak kisah. Oke, so kita letak di sinilah. Oke, so sekarang nih kita sudah ada backdrop 1 dan kita sudah ada sprite 1. Oke, kalau berdasarkan gambaran games tadi, sprite ini akan bercakap-cakap. Kita klik green flag nih, dia akan start bercakap. So sekarang nih, kalau cikgu tengok di bahagian kiri, oke, di sini ada code. Oke, code nih maksudnya kita mau memberi arahan kepada monkey ini. Kita mau suruh dia cakap kah? Kita mau suruh dia jalan. Tapi untuk hari ini kita mau suruh dia bercakap saja. Oke, so pertama tadi, dia akan say hello. Tapi kita mesti set dulu. Bila kita klik green flag ini, dia akan start cakap lah. Oke, so kita akan start code untuk monkey ini ya. So, untuk cari green flag itu kita pergi bahagian
event. Oke, nampak bendera hijau, drag ya, tarik dari sini. Oke. Oke, kita boleh zoom out, boleh zoom in. Kalau ada rabun sedikit, kita zoom lah, zoom in lah. Nah, Oke, so first kita mau pastikan bila makin ibu cakap, backdrop dia kekal dengan school. Oke, so kita mau pastikan backdrop dia school, kita cari lagi bahagian looks. Oke, switch backdrop to school. Oke, daripada looks, pilih di sini switch backdrop to school. Oke, dapat cikgu-cikgu? Oke, and then kita tengok tadi dia ada start say hello. Oke, so kita ambil say hello. Oke, setiap kali kita code, kita boleh test sama ada code kita tuh berfungsi ataupun tidak. So kita tekan green flag. So kita sudah setkan di sini. Nah, dia say hello sudah. Oke, jadi kalau kita mau buat pengenalan kepada konten pengajaran kita pada hari itu, kita bolehlah add beberapa lagi code C di sini. Kita boleh ubah juga nih. Oke. Oke, ini kalau kita say hello saja dia tidak pandai berhenti. So kita ganti dia kepada say hello for 2 seconds. So dia akan hilang sendirilah. Nah, 1 second dia hilang. Oke, so sekarang nih kita mau cakap lagi supaya kasih paham untuk budak-budak apa yang perlu orang buat. Oke, kita say, kita boleh drag dari sini ataupun kita copy. Okay, so kita mau cakap lagi. Okay. Before start again. Oke, so kalau kamu rasa panjang ayat ini cukup untuk 2 saat, tidak ada masalah. Oke, so sekarang nih kita try lagi di sini. Adakah dia akan cakap benda nih? Oke, so kalau dia bercakap maksudnya oke lah tuh. Soalnya karena guru ini banyak cakap, kita mau cakap lagi. Tapi jangan terlampau panjang lah, nanti kita punya player, kita punya yang murid-murid main games ini akan rasa boring pula. Oke, so kita mau memperkenalkan sedikit integer itu apa, supaya bila dorang jawab soalan itu nanti dorang tidak akan bingung lah. Kadang-kadang kita sudah ajar tapi masih tidak paham. So kita buat pengenalan sedikit. Oke, ini cikgu-cikgu boleh ikut apa yang saya buat, ataupun kalau cikgu sudah ready konten cikgu sendiri pun tidak masalah. Oke, so kita sambung apa yang kita mau bagi tahu dengan pelajar.
Okay, integer. Oke. Nah, panjang kan kita mau cakap. Oke, jangan risau, panjang-panjang pun buat juga tuh. Nah, kita boleh zoom out dia begini. Nah, saya kasih besar lah supaya cikgu-cikgu boleh nampak. Oke, ini adalah penerangan sedikit apa itu integer. Oke. So, oleh kerana ayat ini panjang sedikit, kita bolehlah set masa dia panjang sedikit lah. Kalau 2 saat nanti belum sempat belajar jauh baca, dia tidak dapat catch up. So kita set dia dalam maybe 5 seconds. Okay, kita sudah buat nih. Kita try lagi. Kita try lagi. Dia cakap apa tidak nih? Monkey. Oke, lama sedikit kan tadi, sebab kita sudah set dia 5 saat. Oke, then guru ini sangat prihatin, jadi kita mau bagi lagi contoh. Oke, kita mau bagi contoh. Oke, selain kita drag daripada sini, kita boleh duplicate juga daripada sini. Nah, lepas itu kita sambung dia, mana-mana saja. Lepas itu kita delete lah yang ini. Nah, kalau kita ambil dari sini pun boleh, dari sini pun boleh, kita duplicate saja. Oke, so apa lagi kita mau cakap? Kita mau bagi tahu examples. Nanti dorang main game semua salah. Jadi, kita bagilah example supaya ada ulang kaji sikit. Oke, oleh kerana pendek saja, kita set 2 seconds pun sudah tu. Oke, so mungkin untuk introduction ni kita boleh cakap beberapa ayat sajalah. Kalau terlalu panjang pun nanti student akan boring juga. So setakat ni guru-guru boleh ikut. Guru-guru boleh guna konten yang saya guna, ataupun cikgu mau ganti pun masalah. Mungkin cikgu mau ganti nombor genap dengan nombor perdana, even number of prime number, boleh, tidak masalah. Sebab games yang kita akan develop ni boleh sesuaikan dengan konten-konten yang lain juga. Oke, kita boleh teruskan. Oke, so sekarang ni Monkey tadi ada tanya nama. Oke, jadi kalau kita mau tanya nama, kita pergi sensing. Oke, kita mau tanya nama, kita drag yang ini. Keluar sudah tuh. Oke, so cikgu mau guna ayat ni pun boleh. What is your name? Ataupun kita suruh dia kasih masuk nama pun boleh. Enter your name here. Okay, so and wait. Wait ni maksudnya bila dia tulis nama dia di sini, baru dia akan continue lah. Okay.
So, untuk as name nih, kita ambil daripada sensing. Pilih as what is your name. Cuma di sini saya ganti. Enter your name here. Oke. Boleh dapat cikgu-cikgu? Oke. So sekarang nih kita mau dia tulis nama dia. So kita akan bikin looks lagi. And then say hello nih. The break. Oke, sekarang nih kita mau combine hello. Kalau nama dia Lisa, Lisa. Hello Lisa. Kalau nama dia Joy, hello Joy. Oke. So, apa yang kita perlu buat? Kita pergi operator. Oke, kita pergi operator. Kita join. Oke, kita join. Apple and banana. Oke. So, apa yang kita perlu buat? Di sini, kita klik hello lah. Hello. Hello. So, tadi kita say hello kan. So, kita mau hello siapa yang main games nih lah. Untuk make it interesting lah. So, di sini kita akan ganti. Oke, di sini kan dia minta nama tadi. So, kita pergi balik sensing, and then kita drag answer here. Pergi ganti itu banana. Nah, oke, tutup itu banana. Oke, kita try. Oke, so kita letak nama di sini. Lisa. Alamak, dia melekat begini. Oke, jangan Lisa. Kita boleh pergi hello. Hello di sini, pas tuh. Oke, kita klik space di keyboard kita. Nah, nampak kan dia membesar sedikit? Nah, saya tekan space di sini ya, cikgu-cikgu. So, hello. Oke, kita try balik. Adakah dia sudah akan ada space ataupun tidak? Oke, kita letak nama Joy. Hello Joy, oke, sudah ada space. So dari situ ya kita kasih space. Oke, so kita pun mau start game sudahlah, jangan cakap banyak sudah. Oke, kita bikin looks. Oke, save. Kita bikin save. Oke, so kita mau start game sudah. Oke. Kita pun bawalah drum start game. Oke. So kita akan start game. Oke, kita try lagi sini. Oke, balik-balik kita coba pun tidak ada masalah. Supaya kita memastikan games kita tuh berfungsi dengan baik. Oke, so sekarang nih kita akan pergi kepada level 1. So kita akan tarik di sini. Broadcast. Oke, kita letak di sini new message. Kita letak level 1.
Oke. So berdasarkan ini yang pertama lah dialog untuk monkey nih. Oke. Boleh cikgu-cikgu follow setakat ni. Kalau cikgu-cikgu ada soalan, mungkin tidak tertinggal ataupun baru masuk, oke, cikgu boleh tanya juga di bahagian ruangan chat. Nanti akan ada moderator yang akan menjawab soalan cikgu. So untuk yang first ni, kita hanya banyak menggunakan code daripada events, oke, daripada loops, kemudian daripada sensing dan daripada operator, tapi operator satu saja. So, cikgu-cikgu boleh setakat ni kita boleh play balik-balik sampai kita boleh ingat kita punya code. Oke, tukar lagi nama. Hai Rose, hello Rose. Oke. Oke, so sekarang ini belum lagi berganti. Backdrop desktop kita belum set lagi. Oke, so sekarang ini untuk broadcast to level 1, oke, kita akan pilih satu lagi backdrop supaya bila kita pilih backdrop yang bila kita pilih level yang baru, at least kita ganti dia punya background supaya lebih menarik lah, dan pelajar pun tahu, oh kita level 1 sudah, kita masuk level 1 sudah. So macam tadi, kita boleh pilih daripada library backdrop. Oke, choose mana-mana sahaja. Oke, oleh kerana kita punya monkey, sprite kita adalah monkey, kita pilih forest lah, di hutan-hutan gitu. Oke, so sekarang nih untuk backdrop, oke, yang ini, oke, school tadi kita sudah pilih, ini kita sudah pilih, yang ini kita boleh delete lah. Oke, kemudian sekarang nih kita mau code untuk backdrop pula. Oke, kita mau code untuk backdrop supaya kita mau bagi arahan bila game start pergi level 1, dia akan ganti backdrop lah. So, kita akan pergi event. Oke, cikgu-cikgu sekarang kita mau code untuk backdrop sudah. Jadi pastikan di sini backdrop sudah. Oke. Tidak kisah mana-mana paparan di screen cikgu-cikgu sama ada sekolah ataupun forest, asalkan dia apa tuh backdrop tuh code dia tidak masalah juga tuh. So, sekarang ini kita mau bagi arahan, kalau backdrop ini berganti kepada forest, kita maksudnya masuk kepada level 1. So, pastikan cikgu-cikgu di sini backdrop sudah. Oke. Kalau sudah, kita pergi event. Oke. When I receive level 1. Okay. When I receive level 1. Saat kita set tadi level 1 kan. Oke. Kita akan pergi kepada loops. Oke, kita pergi kepada loops. Switch backdrop to forest.
Oke, boleh try. Cikgu Rosila. Hah? Cikgu kasih zoom besar Oh, sedikit. yang ini? Ya. Oke, boleh. Oke, boleh nampak? Oke. So ini adalah arahan untuk backdrop. Maksudnya bila kita receive level 1 waktu takut kepada monkey tadi, dia akan switch backdrop to forest. Berganti sudah kan? Oke, when I receive level 1 nih kita ambil daripada event. Oke. Dari sini. Kemudian switch backdrop to forest. Ini kita ambil daripada looks. Oke, switch backdrop to forest. Dia memang keluar forest, dasar kita sudah pilih backdrop forest kan tadi. So dia akan otomatis di sini forest lah. Oke. So ini kita punya arahan untuk memastikan backdrop akan berganti bila pergi level 1. Oke, satu lagi kita balik kepada monkey. Boleh cikgu-cikgu? Oke, kita pergi kepada monkey, kita klik monkey di sini. Oke. Kalau cikgu perasan tadi, kita ada set. Bila masuk level 1, dia ada keluar score dengan level. Maksudnya ada variable, ada pemboleh ubah dia. Maksudnya untuk menunjukkan dia level mana dan score yang dia akan dapat untuk main level 1 nanti. So, untuk bahagian tu, oke, untuk kita ambil ini, when green flag click. Oke, ini asing sudah. Ini untuk variable dia. Oke, so sekarang ini kita ada variable score dengan level. Oke, so sekarang nih kita ada variable score dengan level. Kita boleh make a variable. So kita boleh di sini. Oke. Level. Oke, keluar di sini kan. Kemudian kita mau satu lagi score. Keluarkan. Oke, so kenapa kita letak green flag nih? Sebab bila kita start game tuh kita akan klik green flag kan. Jadi kita tidak mau terus score dengan level tuh kelihatan pada screen. Oke. So kita hide dia. Macam ni. Oke, sekarang ini memang tidak nampak. Oke, memang tidak nampak. Oke, tetapi sebelum itu cikgu-cikgu ada soalan.
Oke. So kalau kita tekan green flag nih, dia masih tidak akan muncul variable kita nih. So macam mana kita mau tunjukkan variable nih? Kita akan bagi arahan kepada backdrop. Oke, kita akan bagi arahan kepada backdrop. Bila backdrop berganti, barulah variable kita ni akan muncul. So sekarang ni, kalau cikgu ada yang tertinggal untuk buat variable, kita boleh klik di sini saja. Oke. Kemudian kita pergi balik kepada backdrop. Oke, so tadi kita bagi arahan kepada backdrop. Kalau dia terima level 1, oke, kalau dia terima level 1, dia akan switch backdrop to forest. Oke, sudah berganti kan? So, bila dia berganti kepada forest, barulah kita mau tunjukkan variable kita tuh. Oke, so apa yang kita perlu buat, kita show variable sini. Show variable. Score. Kemudian kita copy pun boleh. So ini kita dapat label. And then kita set label kepada level 1. Okay. Kita try dulu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Oke, kenapa tidak muncul itu label nih? Oke, so sekarang nih kita try kasih klik level 1. Oke. Nah, dia berlapis ini. So, untuk score dengan label nih, cikgu boleh letak label di sebelah sini, score di sebelah sini pun tidak masalah. Score di sebelah kanan, label di sebelah kiri pun tidak masalah. Oke. Kita try. Oke, kita buat beginilah. Oke, saya akan balik-balik ulang supaya games kita tuh berfungsi dengan baik lah. Oke, so untuk yang seterusnya kita akan masuk kepada sprite untuk kita punya integer. Cikgu-cikgu ada soalan setakat nih? Oke, so untuk monkey itu dia punya code setakat nih begini sudah. Oke. Dan untuk backdrop ini sahaja. Oke. Ada soalan?
Oke, so untuk yang seterusnya, untuk sprite yang seterusnya, saya akan serahkan kepada Joy untuk teruskanlah. Oke. Oke. Hai Cigo. Hai. Oke, kepada cigo-cigo semua, saya Joy Abigail, saya Form 4. Oke, jadi kita akan sambung balik itu code. Oke, sekarang code yang telah kamu buat sudah sampai sini. Jadi kalau sudah siap, sekarang kita akan sambung. Oke, so sekarang code sekarang kita akan buat di code monkey di sini. Kita akan sambung code di sini. Jadi sekarang pergi di event dan klik when backdrop switch to school ni lah. Drag dia pergi sini bawah. Ini school kasih ganti pergi forest. Okay. When backdrop switch to forest, lepas tu kita pergi di looks. Tekan looks. Then ambil block say hello for 2 second. Drag dia bawa pergi bawah. And then hello tu kita kasih tukar. Pergi click on the correct integer number. Masa dia mungkin kasih lama sikit dalam 3 second begitu. Oke, terus kalau ini sudah siap, pergi di event balik. Lepas tu ambil blok ni nah, broadcast level 1. Drag dia bawa pergi bawah. Lepas tu kita akan buat new message. Message dia kita akan tulis maybe integer. Sebab kita mau kasih keluar itu number nanti. Okay, broadcast integer. Okay. Kalau sudah ada 3, ada blok ni 3. Kalau ada 3 sudah ni, pergi di looks balik. And then pergi di bawah, ambil blok height. This one. Okay, drag, bawa pergi bawah. Supaya ini monkey dia kena kasih tapuk begitulah. Okay. Yang ini kalau sudah siap, yang ini kalau sudah siap, kita pergi di sprite. Lepas tu kita kasih paint itu sprite. Kita akan buat sprite baru. Pergi di paint ni nah. Lepas tu dia akan muncul begini. Okay. Lepas tu untuk ini sprite saya akan kasih paint dia, saya akan buat dalam bentuk circle begitu. Sebenarnya ikut creativity je, mau buat dalam bentuk rectangle pun boleh atau mana-mana pun boleh, tapi saya buat yang simple saja iaitu circle. Lepas tu color dia pun ada banyak pilihan. So boleh pilih je mana-mana. Tapi saya pilih warna yang sudah tersedia di sini. Ni nah, purple. Okay, so kasih bentuklah itu sprite.
Begitu. Oke, cikgu-cikgu sudah ada sprite sendiri nih nah. Kita buat sprite baru sudah. Oke, kalau sudah ada sprite, number dia, kalau saya tulis number dia nanti lepas sudah buat code untuk nih sprite supaya tidak payah kasih delete lagi. So, saya kasih kosong dulu, nanti baru saya tulis number dia. And then, ya begitu aja sprite dia. Lepas tu pergi di code, nih, tekan code. Oke, so kita akan buat code untuk ini sprite. Oke, first kita kasih kecil dulu supaya dia tidak terlampau besar. Jadi saya pilih 50. So dia macam sederhana begitu. Tidak terlampau besar dan tidak terlampau kecil. Oke. And then sekarang kita akan buat code untuk ini sprite. And then now kita akan pergi di event. Tekan event. Oke. Ambil ini block when backdrop switch to ini nih. Drag dia. Bawa pergi atas. Okay, and then tekan forest. Okay, when backdrop switch to forest, after that, pergi di variables. And then ambil ini, block set level to 0. Okay, and then drag dia bawa pergi bawah. And then level change to score. So, bila ini game start, score dia akan kena set pergi 0. Begitu. Okay. Now, kita akan buat code yang baru, tapi dalam sprite yang sama juga. Pergi di event. Pergi di event balik. And then, ambil block when I receive integer. Okay. Then ambil dia, drag dia. Okay. Okay, after sudah ambil ini block when I receive integer, pergi di looks. Go to looks. And then pergi di bawah sedikit. And then drag this block show. So kita akan kasih show ini sprite yang circle ini. Okay. And then after that, sudah ada block when I receive sama show, kita akan pergi di motion. Okay. Sudah pergi di motion, ambil block point in direction. Okay, take this block, drag dia pergi sini bawah. Point in direction 90. Okay. And then sudah ada ini. Now go to operators. Operators. And then pick random 1 to 10. Okay, drag this block. Kasih masuk dia di dalam ini 90. Kasih masuk dia di tengah-tengah. Like this. Okay. Now kita kasih change number dia. Ini 10, yang number 10. Kita kasih change dia pergi 360. Okay, kenapa saya pilih 360? Sebab saya mau ini circle yang bulatan ini. Sprite ini dia terapung-apung di sini. Berjalan-jalan di background ni all around di sini. So dia macam 360 begitulah. Okay. So kalau sudah ada ini, now go to control. Okay, control. And then pick forever. Okay, drag this block. Pergi di sini bawah.
Oke. Kalau sudah forever, now pergi di motion. Lepas sudah sampai di motion, ambil blok move 10 steps. Kasih drag dia, bawa pergi sini bawah. Oke, tapi ini 10, number 10 kita kasih ubah dari pergi number 3. Oke, kenapa saya kasih ubah dari pergi number 3? Sebab kalau number 10 dia terlampau laju begitu. Kalau number 3 macam dia sederhana, dia punya kelajuan. Jadi kalau mau kasih tukar pergi number 1 pun boleh, 2 pun boleh. Tapi 1 sama 2 macam terlampau, bukan terlampau lambat tapi tidak challenging untuk 2 students sebab dia terlampau lambat. Jadi kalau 3 dia sederhana laju begitu. Okay. So kalau sudah ada move 3 steps, now di motion juga, still in motion, and then pergi di bawah, ambil blok if on edge bounce. Okay. Drag this block, bawa di drag dia di bawah move 3 steps. Okay. So bila dia terkena di bawah kah, dia akan bounce begitu. Okay. Semua cikgu-cikgu okay bahkan? Message. Okay. Okay, cikgu-cikgu boleh take time untuk tengok ini blog. Kita sampai di when I receive integers tadi. Blok untuk sprite. Hello, okay. Cikgu Jinglot, boleh kami kurang faham apa yang cikgu tanya, apa yang cikgu sampaikan, boleh cikgu terangkan sedikit tentang masalah yang cikgu hadapi? Okay, sorry ya. Tak guna nama Jinglot apa itu nama email betul. Ini Cikgu Azmi ba ni? Actually macam ni, saya dah buat satu sprite yang akan tanya pasal contoh soalan-soalan lah. Soalan kadang-kadang dia tanya pasal darab, pasal tambah gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau murid tu menjawab, soalan itu biasanya keluar dalam bentuk bubble kah? Dia keluar dalam bentuk bubble kan, jadi dia ada ruangan untuk kita menjawab di bawah tu kalau saya silap. Tapi kadang-kadang yang soalan itu termasuk di dekat kawasan yang menjawab itu juga. Boleh paham tak? Oh, okay, cikgu. Itu juga boleh dapat juga kan? Jadi macam mana kita mau elak supaya dia punya soalan tu keluar dekat yang ruangan kita menjawab tu? Maksudnya biar dia stay sebagai bubble bah. Ada kata cara dia? Saya punya arahan tu terlampau laju kah dia perlukan timer kah? Saya Maksudnya?
Okay. Now we will continue. Okay, so tadi kita stop di bahagian if on edge bounds. Okay, now kita akan sambung balik. Okay, go to control. Okay, click and then drag this block if then. Okay, drag dia and then letak di bawah if on edge bounds. Okay, macam tu. Okay, sudah ada ini. Now go to sensing and then drag block touching color. Okay, drag this block. Letak dia di dalam tengah-tengah itu if dengan then. Okay. Okay, macam tu. Okay, kalau color dia tidak sama macam itu sprite yang circle ni, sebab kita mau color dia yang warna macam begini, yang sprite. So senang je kalau tidak sama, ambil ini, tekan yang macam ada pensel ni and then drag dia macam begitu. So dia sama sudah di sini. Begitu. Okay. Now go to motion and then pick block, move 10 steps. Okay, drag dia, letak di sini di tengah-tengah itu if then. Okay, sini, like that. Okay, and then number 10 tukar dia jadi number 2. Okay. Okay, semua cikgu-cikgu okay dengan ini code. Okay. So saya akan teruskan dengan code baru, tapi di sprite yang sama juga. Go to event. Pergi di event. And then tekan drag this block when this sprite click. Okay, drag dia. Letak sini di bawah. Okay, when this sprite click, sebab kita mau bila ini kena klik, dia akan hilang. Begitu. So, bila when this sprite click, go to looks. Bukan pergi looks, but go to variables. Okay, sorry. Okay, go to variables and then change and then drag ini block yang change level tu. Okay, drag dia pergi bawah. Okay, level kasih tukar pergi score. So bila dia tekan ini sprite, dia score akan otomatis tukar pergi 1 begitu. Change score by 1. Okay. If sudah ada ini 2 blok, now kita akan tambah dengan blok lain. So pergi di sound, go to sound and then drag block play sound pop until done. Okay, drag dia bawa pergi di bawah. Actually sound dia tidak semestinya ini,
yang pop ini. Boleh juga kena change itu sound. Cikgu-cikgu boleh pergi di sini. Yang ni nah, sound. And then choose sound. Dan cikgu boleh pilih sound yang mana-mana yang sesuai lah. Ada banyak pilihan di sini. Okay. Tapi saya akan pilih sound yang sudah tersedia. So saya pilih ini play sound pop until done. Okay, kalau sudah ada ini, now go to loops. And then pergi di bawah and then ambil block height. Drag dia pergi di bawah. So bila ini sprite kena tekan, dia akan change score by 1 and then dia akan ada sound, lepas tu dia akan hide. So dia tidak akan kena kasih show lagi di sini, di background. Okay. Now cikgu-cikgu semua okay kan, ada ini 4 blok sudah. Okay. Kalau sudah ini siap, sekarang kita buat code baru lagi. Sekarang cikgu-cikgu semua mesti ada 3 code-nya. First, when backdrop switch to forest. And then second, when I receive integer. And then third, when this sprite click. Okay. Bila sudah ada tu 3 code, now go to event. And then drag this block when green flag is clicked. When green flag is clicked, go to looks. And then ambil block height. So bila ini green flag kena klik, dia tidak akan tershow lah begitu. Okay, now bila sudah ada ni code, actually code untuk ini sprite sudah siap. So tinggal kita kasih edit sejak ini sprite, kasih taruh number di dalam. So kita akan kasih edit, go to costume, here, tekan. Okay, kita akan kasih edit, kita akan letak number di sini. Okay. Go to text. Klik text dulu. Ini T ini. Okay, klik. Okay, then dia akan keluar begitu. Saya kasih tukar color dia supaya itu number boleh lebih jelas. Okay. So number dia boleh terpulang dengan cikgu-cikgu. Jadi saya pilih number 1. Okay. Masih besar dia. Okay, and then kalau sudah ada number di dalam, okay, now kita mau ada banyak number untuk jalan-jalan sini, so ini sprite kita kasih duplicate saja, duplicate dia. Sorry, duplicate. Okay, kasih duplicate. Okay, tekan je. Cikgu-cikgu boleh pilih sama ada kasih duplicate dia berapa. 5 ke 8 atau 20. Tapi saya kasih duplicate dia sampai 10.
To delete, sorry. Duplicate. Saya kasih duplicate dia sebab kod dia sama saja, dia tidak tukar. Sebab dia jenis yang sama saja. Okay. Now dia ada banyak, semua number di sini 11111 kan. So number dia boleh kasih change saja. Okay. Kalau macam di laptop Cikgu tidak dapat kasih delete ni number, senang saja pergi di select, lepas tu kasih delete dia begitu. And then tekan fill, ambil yang macam pencil tu. Okay, begitu. And then letak number yang lain lah. Macam Okay, Joy, sekejap Cikgu mencela sikit. okay. Okay, Cikgu, untuk yang sprite number ni, sekarang ni ini adalah integer yang pelajar akan pilih. So, Cikgu boleh tentukan kalau kita ambil 10 sprite untuk number ni, untuk integer, Cikgu boleh tentukanlah 5 jawapan yang betul atau 5 jawapan yang betul, 5 jawapan yang salah. So, kalau kita mau full mark score tu 5, maksudnya ada 5 jawapan yang betul lah dalam kategori integer negatif ataupun positif. So, yang lain tu adalah jawapan yang salah. Okay? Okay, itu saja. Joy, teruskan. Okay, Cikgu. Okay, Cikgu boleh kasih edit itu number supaya semua number dia ada berlainan.
Okay, kalau number dia di sini dalam tu sprite terpulang kepada cikgu-cikgu, dan disebabkan saya punya sprite saya ada 10, so saya buat 5 betul dan 5 salah begitu. Di sini saya guna number yang simple-simple saja, yang senang dan mudah difahami. Cikgu-cikgu kalau ada soalan boleh tulis saja di ruangan chat. Nanti moderator akan jawab.
Oke, cikgu-cikgu semua sudah siap? Cikgu-cikgu boleh take time dulu, baru saya akan continue dengan code yang selanjutnya. Joy, Ya, cikgu. coba kau break itu nomor yang integer yang kau sudah buat tuh supaya nampak. Yang lain boleh nampak apa nomor yang kau sudah set. Oke. Oke, jadi cikgu-cikgu boleh lihat itu number dia akan berjalan-jalan macam begini. Oke, so saya akan continue. Oke, now kita akan buat dia lebih challenging sebab sekarang itu game, dia tiada, maksudnya macam dia tiada masa untuk itu student jawab gitu. So kita akan bagi dia time limit untuk dia klik ini jawapan yang betul. So kita akan pergi di monkey, klik. Oke, kita akan buat code di sini. Oke. Now go to Oke, untuk cikgu yang tanya kenapa bila cuba monkey saya tidak keluar. Oke, mungkin ada masalah kali di code di sini, bahagian monkey sini. Ataupun kalau code cikgu semuanya oke, betul, cikgu boleh try kasih save dulu, ini scratch, save and then load balik. Load from your computer, begitu. Sebab maybe ada problem sedikit, begitu.
Lepas tu, can I pause the screen and choose the sprite? Yes, you can. Sorry. So, okay, maaf. Uh, Actually tidak boleh. Okay, tidak boleh. Okay. Semua cikgu-cikgu okay. Okay, so saya akan continue. Okay, now go to control. And then drag block, wait 1 second. Okay, put this block di bawah itu height. Okay. Saya akan kasih set ini masa dalam 15 seconds. Dia actually terpulang dengan cikgu mau kasih buat time limit dia 20 second or maybe 10. Saya kasih set dia 15 second. Okay. After this, sudah ada Nina. Now, go to event. And then drag block broadcast integer. Okay. Ini kita akan buat new message, which is time over. Okay. Broadcast time over. Okay. After that, go to looks. Pergi di looks. And then ambil block show. This one. Letak dia di bawah broadcast time over. Okay, after ada block show, now kita akan pergi di atas, di looks juga, still in looks. Ambil block say hello for 2 seconds. Okay, drag and letak di bawah show. Okay, kalau sudah ada ini block say hello, now go to operators. And then ambil block join apple banana. Okay, drag and letak di tempat hello sana. Okay, begitu. And then kita akan kasih ubah dia. Contohnya macam your time is over. And then kita akan bagi tahu skor dia berapa. Skor and then kalau sudah tulis ini, now go to variables. And then pick block score. Letak dia di sini. Oke. Kasih lama sedikit dia punya masa, maybe 3 second. Oke. Now, sudah ada ini. And then now go to event. And then drag block broadcast integer. Okay,
Actually ini untuk broadcast integer ni, kita akan buat message untuk level 2. Tapi ini cikgu-cikgu boleh create level 2 berdasarkan apa yang cikgu maulah begitu. Level 2. Tapi kami akan buat sampai level 1 saja. So ini boleh delete lah. Okay. Okay, after sudah ada ini, now go to integer number tadi, number code yang sprite integer ni, this one. Okay, di sini kita akan change dia punya score. Sebab macam contoh di sini number dia, contohnya ini integer yang salah, this is not integer. Kalau dia bukan integer, so jawapan dia salah, then kasih tolak markah dia, -1, begitu. Okay, and then lepas sudah change score, and then go to event, ambil block when I receive integer. Okay, put this block, and then ambil message time over, this one. When I receive time over, and then go to looks, ambil block height, then kasih height. Begitu. So itu kita akan buat yang sama juga dengan integer yang lain, number-number yang lain. Kalau integer dia betul, dia integer, so score dia tidak payah tukar. Kasih letak time over saja. Dia sama saja macam kod yang tadi. Dia tidak perubahan. So kalau dia bukan integer, dia akan tolak 1, begitu. Kalau dia integer, dia akan tambah 1. Okay, supaya senang saya kasih copy paste saja. Okay.
Okay, now actually code untuk level 1 sudah siap. Ini sejak code dia. So kalau cikgu ada terlimpas ataupun saya terlampau laju, cikgu boleh tengok balik ini code. Ini code untuk monkey. Okay, and then kita boleh try ini game. Maybe ada salah. Okay. Okay, sorry. Okay. Cikgu-cikgu boleh try kasih run itu game di laptop. Okay, so boleh tekan. Okay, kalau ini integer, dia akan tambah 1. Okay, bila kita klik terus dia hilang, dan ada sound dia. Okay. Macam begitu. So dia akan stop. Okay. So code untuk ini game sudah siap. Cikgu-cikgu ada soalan, apa-apa soalan? So, cikgu-cikgu ada soalan yang ingin ditanya? Kami boleh share screen nanti. Mana-mana part yang cikgu mungkin kurang faham, kami boleh. So, ada apa-apa soalan, boleh juga tanya di ruangan chat, boleh juga secara langsung. Kami akan cuba sedaya upaya untuk menjawab soalan cikgu-cikgu. Okay, so saya akan kasih tunjuk balik how to duplicate the code for the sprite when I receive time over. Okay, dia simple saja. Klik ini when I receive time over and then tekan di keyboard tu Ctrl C. Tekan Ctrl C. Okay, bila sudah tekan Ctrl C and then pergi di sprite lain and then untuk kasih paste dia tekan Ctrl V. Okay, so dia terduplicate sudah. Dia terpaste sudah dari sprite yang sebelum ini. Untuk copy tekan Ctrl C and then untuk kasih paste dia tekan Ctrl V. Ada soalan lagi?
So, itulah dia, kita sudah sampai ke penghujung bengkel gamifikasi Scratch bagi subjek matematik. Terima kasih kepada Cikgu Rosila dan mentor kita, Joy Abigail. So, terima kasih juga kepada semua cikgu-cikgu dan peserta yang telah bersama kami selama bengkel ini berlangsung. So, untuk merekodkan kehadiran Anda semua, diminta agar semua cikgu-cikgu scan mengimbas QR code ini agar kami dapat merekodkan kehadiran kamu semua. Kami juga telah kongsi link pada ruangan chat. So, kalau cikgu-cikgu semua sudah mengimbas kode QR ini, itu saja daripada kami untuk hari ini. Terima kasih.